Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara musununko sunkan kamukanu Mali, Mauritanie, e Gambie, Sénégal. Sununko nankawa ku jamanu minimedi. Alhamdulillah tige ngallada. Una kunyinde mutu una warakato saranunga. Kubenu ganya sababu gari dunadi. Kubenu ganya sababu gido sara. Ona Allah tiga oni mama. Bawni Allah imedi kenya kwa ti. Hilaga naga kapiki Allah subhanahu wa ta'ala ati lemmen jaranon billian. Allah akbar. Lemme durokote naganisiti breke muri awalle nyugon chukama kwa galle nyagaran chukama. Lemme ala kulli hali annan daga kane sarano kwani annan to halaka sarano nyini mate alhamdulillah tige ngalla da lemme summa ga to halle lemme summa Allah nyaga ga to halle annan daga kane kenyine importanga sonin kal lemmo chuko mantenda sarano oni terinka ti Allah subhanahu wa ta'ala la nyaranga Allah ga kebira kutoka moni terinka oni mama oni tiga oni betu sara akoto kotenyen ya angere mugo nanti lemme anchehe son kan kannendi nanche habaru munda nanche igundanga nanche ya garundanga annan charnon pilli tiga hina anna duna sarasilun tiga anna silamun nun tiga anna duna wulqorun tiga anna sayban nun tiga anna ali almami nun tiga bawni duna messi kella nyaran to hinu dantanto amaka kungona iganta kan nyike yakin kamma duna wagilli ona Allah nyaga duna ganay gilli ana nyui oga alihala sirendi al naslaman na ko kerna sibito danga yo son gallemu ndiga menga katti hibenu battenga awakati igunga awakati yagarunga bawni duna dun kappe nyeno gano gon duna ko tampiti ko tabani ndokon Mohamed njamun ni jara nambugu jawunu dogofri ngana ro serebe danga gachende Allah yampi magati Allah subhanahu wa ta'ala ngana huko sereda kibi ganan toro Allah yampi magati Allah subhanahu wa ta'ala bawni sefem bay akot khotnyani sefe khayti makka ko sangana ro anga khosono kempe Allah arno harmare menga chenda anta ton yo xanna yampe murube su ko mantenda ndake bido nga deberni na sanki youtube kama kati sonin kallemo bawni yoku akoto jamana kedi oga tago dingira be kengi no franci nyen kama yoku koto jamana kedi ndangri ya garunga yawunu agibe ndangri ga igun qabe geni kun qawuna agibe manni ke deberi yogun no gondi maganya sababu ya garendi kina iga hete jamana kedi ndangri ga di ya garengi be en debe kedi iga yeri iyogunga bugu iga le yegni igutana no nda soro gonu trindi yogonu ti ikina no ama seriye nda igu gonu gangri kunga bakka idi iya kungara kunkati iya kuku ama seriye kangini nge metrindi son gan kannendi ngira watni ho wisu ko mantenga ho wisui bawna ngana hay jamana kere mu ibra oyi lenki nanti biledag no nyenoy biledag mureni menia to gri kara o gri malini ko ga gri afrique de besuga de angri jamana kere biledag nyena bon nda soro masala mundi yogonuti ikunyi ga yeri soninga lemu nga jamana kere na ni biinu kutuna ndaga yeri ya duna dum palle ko malindi ko Mauritanie ko Sénégali ko Gambie na capacité de beri ni kinanu kuni riti de bekedi anya sababu akun kinanu geri idi jamba nda kamantir ndinti ngema ke hamude nti yalla ken kanyana kammo sirenga daga na yeri ko ngakara na riti de bekedi na kahiti laji bandi kahiti ke dangi halena lumun charada na vike na bagandi megandi na ronde khair no gondi ken yugo nan jamba nti ndona non chawarale yakano ne go wodi yakaro go wodi suru nan megeni ngere gini mo ko anga tunu nanti yakaro ko suru yen bawna anga tunu nanti horo le munyi anga tunu kadi gar kebe ko ida to munya ko bawni yeruru ni horenyi
yome orina hamuga nanti yogun koto oku benu ka geri lenki kota ke yogun koto danga bawna ndo yagara shuga angana tanga yagara sumulla na yagi kenga tnanda ayiwa kanna paske kina di jamba bo yogo kana tiki na muqiya ikedi yogun bagane passe par rapport ikina wa muqiya inta na burek tana naiga ike ganda ga yagi kara na riti ike anda ka hitinkinai ike andi lomun charada de begede onka wana kega hamu kammo mar musongo on kabana ke hamu kammo khurna ngi mazine yogun koto sasa lemun kurumbo benu geri no kono na titonga ya garu maka bawni sonin kallemme haramaremme angana rono duna hohodi loti yoro ragundo hora gunga adu digan kambane sibit ndanga na sehin ko nganta girdin yogo gati tino ikina andi jamba daga yaki kara daga ya gare mugunta muto ama kidanga yobonke meda sorongeri ge meda sorongeri de beke na nyari yak iguna yagaruna nyari iguna rit na kaitun kini na lemun jarida ile mukuna daga yagaru tananu yari afriki bangenga anani yakukuntetu yagaru ngertu kota be rapport ngai di bagandi kanke ma honi igunye parce que jambia tungunga ma kompe su sigindi garla anta siginda ngana tungunga kapalde manda kawa to kodo me matuna gangri anna tungunko anna nyirurun kannenkini nganya gini de kangara na yaki karabaw nin charano ngano ma wano mpa wano yagara be gana islaman na kun islami nya gani limanan ka kun asondo menga wada korna nda kitikan kanne aranta balla ke sheikh ne yo bawni akimut nanti iki sarano ngaire iki ni manu de mana ni haban de mana bo agaw to ka kara breke do yere brenta bana obligatoire nyena anna nyaki kara anna kita madam pa ba brandina na ket sorna madana ma yankandi bakaliken katumunya la na ke surtini ka yagaru benu kinanu wala selanga par rapport do jambenga onati sara yagaru nyina kai to munya na khamaga bawna ngana hayanda nduna su tampina yugo liti jamane kedi na kai tindiga men ta hotana kamare ndiga men ni kubenu daga na yegi igunga kara na kai tinkiniya na diza li jibande après yugo kuni jamba ya yagare tana yagu be na mugo ya karshinga na buru nok ngai taka dumino kompontu kana nga gebe bentu angri nga sehelenki parce que na gebe nyatu intaka dumino kompontu kana ho ani qoron jeberi gabire en kotondi gabire nya kota bane tungu nyini me kesun ke maka tungu anta ka do minaka tungu na ka do minaka aga gira ka kitenke hime kasuga golli dome anga golli anya kenga golli aga suru ame de mana hibe geno ko kompetu gade anke na karawtu ya garna karawtu tongal kompe su sigindi ken kompenta kenna ka garnya gir sigindi ken kompe kenna korna allah nya ga wona haklem po siren kita ona allah nya ga wona limanan ka po siren kita ona allah nya ga ona ya garun dema ya garun ka be genona allah nya ga kano o ko igu dema ka goron ko utung kamale tungu akot nyen gare amanya ndifam kurusun cagedo halle on daga do kane ya kote ni dinanta halle kurun daga do kane ona halle to hallan ko ma kurna duru goto ona sutura muru ona noyen kini o ku hetide ona noyen kini lemnu be no kagar no ka halle ye serbe ginda ke video teringa anna reflan anna video ke partager soninga lemnu kammu kanun ci ho ga no gobe kurusuna duru goto ubinu daga na yogo ikara igortin de bekedi iga kaitin kinnoyi iga nyana sababu na lemun charoda ummeki jamba krodin ta godin che odin gomu gemmenya sren odi gana gomu kimu su de mana gili silama na ngini tongu nyogo na kroti tongu nyesu ken tongu atsete ama madina gangranta yankan ko ma garoti garide ke balendi ngari songonga kono gadi nanti tianga na yeri yagarenga hibe geno ko kara ina hariti jamane kedi tagana dallo tanamba ganina ti paska gana location tere ntomu agana location tomu anamba ganina angani nge tirindi kenga ngat ni tomu nyina maka nke ande ntini tomu nyini yagare ke maka bawni anke nyugo khore be butenganda anke ngini yugo ngaka yatinga maka golle nga jamane kedi franchi no kon giranna ngolli anna huna hanyimme anna huna hancharno maka njikillo location kama angana jatem pay anke nyandi no konta ko yagare ke na no ko wutu qasum menime sinen qasum tamido hillo yembeti bito hilli de ubesi ona qasuke kembete bito ke bile ora nyaimme sinen qasum tamido hillo mallemme ke gankine sino menime sino nyeri aga terne araga ho de berin duda awate le dokke sa na kuma se tu mana lemmen tampiendi
kagir no ke wudu ken tampe ngano agri na sara ken ka tampe ngano una nchimme soninke igu gore be gi jikkello no yagare location kam mangani ngetirni ngat ni butti antan no gonne agana inke nge yakke ngana nge magri yagare nyari nge ndallo kasoro gini yagare naiga nga butto mutu nyimme ga goldini mo be laga hona hana du mo be yidina ndallo kaso nga lokaso ke to ko yagare ke ma baw ni gemme nyamulla na ile simena agri tampe ke bengere na ile simena khadi agri no kumpak no ke wuto agri kasum pak benya na ile simena kada agri na lemme ke sara atampie mouvement asunu ya kenchara gara kamantanke nyugo kama bawna ga goto lemme ke kana u quelques minutes anke lawtu na ranta mun kama ka kombon ken nankine sa ganya ni kinne na nene sa ganya na bambu sa ganya ni bambu yo kay go goro be gi jikelo no lokaso kama gorona duro goto ncha on daga lokano na halle to Allah ko magade nke ma ken ni gannin kambrenya lokaso nkibare ke gorona hayuna bugo imundi korongiro ongol lono yakum brando no man brando na sarome o gana de hitelle ya gareta na ga yakikara ono yakunta gondi kompe no gondi ngamulla na yakikara ndi ko ya nganke ntikamo anati wi uno ya gare ane ndane ne nyini kaya garu be no ga gi kinanu bagandini sans condition bawni tindi go tanangeri ndi kanu ubendi ku tanangri njara be ninki na gajanna bagandi angana karangara na jahannaba aha bawni amma bagandi kompekere nan tama kompentuga awa kompentuga na kandi bagandi kompen pas bawna ngendi go tanangri ya garu ngode pas ya garin changana antanya mane ya garu gonu di kun changana igo suga makorina tomu ndiga mekenda kati ya garin bane di ndiga menni kati suro kubinu ga sangana igeri sange nya kwa ngatni sange nya lingi kunda igana igo sumeri fokki nan jarabi kenga iraga nya sababu ni kinanu gajani bakandi kompende ya rachu ga kenka mamanya kurunchi minanti alkhaman chanko ta la gara kota kitu ngona una simminanti alla kibigedi nyendo kampuntaga artagati duna kanu illa nyara nya kurunchi melo yorul limma kundu habambana kunga anna tunan tanga yagni go ke kota baraji na habanu barau ba ma barau baraji na sumpu sere go bara anna tunanti anga yagni go ke kota barabani ni yagare tanawa maga mulla na kenya ga maga kenya ga dan kenya ga simmenya ke suritini una hora untanga una irura untanga una huruntanga una tunanti irura kunni jukkunye hora kunni jukkunye hora kunni nyangollenye digan kambane anna ko serenda mbezu ke mesi nanga diga men kono dan diga men na go yatni garante no arni ngeda kaskisi yo mare musonungo kena ga aginye nanti mbugu na masala kada honne na uka isfransinga na uka hakle mposirenga na uka durogotenga koroyugo korona durogoto umma ya garungundi ona tunantogi yagini kota be tampenya no kama ya garu kana durogoto kama yugo ngundi kana tunanti kota be aga yagina ga tampenya nedi ando ye ube kando yugo nko kasuri tampenya do mangelle na khairin kita kota bananta na kembugandi ube ko kenati kenan kengara idaga ina daga yagarata na yagi amanya yagaru nyuguma haramide yugo bawna Allah wa yagini ma yagaru na gatimme tungun kama ado hora kun kama do yoro kun kama bawni yagara kibe gam maka kompenda ngana krina ta kun nga kontrol nga parce que ngeti nga kontrol ho bure mbay to nya kon bawni gare yagana dalla khenne ngana to ko yagara nga ho yagani hibe ga iti hari yagaru sikki nga kini man kan bege menene ne yalla na ke surtin fanka hedire gajang hedire yo yagaru kabenu ga kina no bagandino gorna raqen ran ni bagante la manya de igo kabenu ga yagarun trompana aga kunti toko kane kanti toko halle aga kunti ata na kya kitan nan daga do kenna ke kitan nan daga ko korna rakes kon umma ya garu ya garu heti go goro wundi hoy ya garu shirun sutura nyedi ya garu shirun ni na suturi na bambu na nene na yanke na qurandi igo ngabe ginan kasre na nyaken nan chuturi na nyanke na qurandi anke ngertu nan tan nyake keran chuturi an kana suturi angana ho de bernan dan ta kana ko gemmen kamma woshen kamma nyagalin kamma bawni gemmen na khairin garno kan kon gemmeñen kompe ngaruno ko xeri ngaruno ko kan nogondi gemmeñen xeri ngaruno debendi gemmeñen nakani shitenga gemmeñen ogomundi gemmeñen o avancendi yo mare musoni ko gelinga na roserebe danga jukudi anna yampi ma ngana roserebe kada tegeda nampi ma gati allah lemina mbuci nani nga nambugu jahunu do goyri assalamu alaikum